नमस्कार। आज आम गोटे बहुत पुराणा आउ मजादार ओडिया कहानी विषय कथा हेबा ऋतुमानंकर झगड़ा। शुणिबाकु तो लगुच जमिति एटा खाली ऋतुमानंकर कथा, किंतु जानिछंती एहा भितरे आम समस्तंक पई गोटे बहुत बड़ शिक्षा लुचि रहिछि। तेबे चलंतु आरंभ करिबा। कहानीर आरंभ ही गोटे बड़ प्रश्नरु होउछि। अच्छा कहला देखि, सबु ऋतुमानंक भितरे सबुठु बेसी शक्तिशाली किए, किए सबुठु बड़? बास एई गोटिए प्रश्न को नहीं ही पूरा झगड़ार आरंभ। तेबे कथाटा हेला, दिने कौन हेछि ना, प्रकृतिर तीनिटा बड़ बड़ शक्ति माने आमर शीत ऋतु, वर्षा ऋतु आउ ग्रीष्म ऋतु, एमानक भितरे भारी जोरे जुक्ति तर्क लागिगला। आउ झगड़ार कारण थिला से गोटिए कथा, अहंकार। समस्ते भाबुथिले मु ही सबुठु बड़, मो पाखरे ही सबुठु बेसी शक्ति अछि। आउ एइठु आरंभ हेला असल कथा। समस्ते निजको बड़ बोली प्रमाण करिबा पई आगुको आसिले। चालंतु देखिबा किए कौन जुक्ति बाढुची। सभा आगरे बेस गर्वर सहित आगको आसिला शीत ऋतु। निज कथा रखिबा पई से पूरा प्रस्तुत थिला। आउ शीत ऋतु कौन कहिला जानिछंती? से पूरा दंभर सहित कहिला, अरे मो थंडारे तो लोके थरंती, एइटा कौन मो शक्तिर प्रमाण नुहे कि? ता कहिबा कथा हेला, जेतेबेले ता थंडारे समस्ते घरे लुचि जांती, सेइटा ही तो तार सबुठु बड़ शक्ति। माने सीधा कथा तार जुक्ति थिला जे तार प्रबल ठंडा लोकमानंको गरम पोशाक आउ कंबल भितरे पशिबाकू बाध्य करि दिए, आउ एइटा ही थिला ता पई निजर श्रेष्ठतार सबुठु बड़ प्रमाण। किंतु शीतर ए कथा शुणी वर्षा ऋतुको भारी हस माडिला। से आगको आसिला आउ पूरा आत्मविश्वास रे निज कथा कहिबा आरंभ कला। वर्षा कहिला, अरे रुह, मोर घड़घड़ी आउ बिजुली शब्दरे तो पूरा दुनिया थरी जाए, और मो पानी रे सबुकिछि ओदा सरसर। लोके मते देखिले छता धरी एणे तेणे दौड़ंती। तेबे वर्षा ऋतुर दाबी थिला एइया जे तार घड़घड़ी आउ वर्षा आगरे समस्ते हार मानंती, लोके छत्ता तळे लुचिबाकू बाध्य हुअंती, आउ एइटा ही तो तार असल शक्ति। एबे शीत आउ वर्षा तो निज निज कथा कहिदेले, किंतु एतिकी बेले ग्रीष्म ऋतु पूरा रागी जाई दुहिंको उपरे चित्कार कला। ग्रीष्म ऋतु चिल्लेइकी कहला, अरे तुमे दुई जण चुप कर, मो कथा शुण। जेतेबेले मो आसे लोके झाड़े पूरा गाधेई पड़ती, मो तातीरे ही अच्छी असल शक्ति। आउ ग्रीष्मर जुक्ति भी बहुत सीधा थिला। तार प्रचंड खरा आउ गरम लोकंको एमती अस्तव्यस्त करिदिए जे सेमाने फैन, कूलर आउ आइसक्रीम छड़ा आउ किछि भाभी पारंतिनी। तेबे एइटा कोन तार शक्ति नुहे? तेबे एबे देखंतो स्थिति कौन। गोटे पटे शीत निज थंडाकू नहीं गर्व करुछि, आउ पटे वर्षा निज घड़घड़ी आउ पानी को नहीं, आउ तापरे ग्रीष्म निज ताती को नहीं। केही काहाटू कम नुहंती, आउ केही भी हार मानिबाकू राजी नुहंती। आउ ठीक एमिति समୟରେ ଯେତେବେଳେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ଝଗଡ଼ା पूरा जोरे ଚାଲିଥିଲା, ସେଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଜଣେ ଯାହାଙ୍କର ଆସିବା ପରେ ସବୁକିଛି ବଦଳିଗଲା। ସେ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ନିଜେ ଧରିତ୍ରୀ ମା। ସେମାନଙ୍କର ରାଗ ଦେଖି ଧରିତ୍ରୀ ମା ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଓ ବହୁତ ସ୍ନେହରେ କହିଲେ, ଆରେ ମୋ ପିଲାମାନେ, କାହିଁକି ଝଗଡ଼ା କରୁଛ? ମୋ ସୃଷ୍ଟି ତ ସେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତିନି ଜଣ ମିଶିକି କାମ କର। ବାସ୍ ଏଇ ଗୋटे କଥା ଭିତରେ ହିଁ ପୂରା ଝଗଡ଼ାର ସମାଧାନ ଲୁଚି ରହିଥିଲା। ଧରିତ୍ରୀ ମାଙ୍କ କଥାର ଅସଲ ମାନେ ହେଉଛି ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳତା। ମାନେ କେହି ଏକା ସବୁ କିଛି ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେମିତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ ଅନେକ ରଙ୍ଗ ଦରକାର, ଠିକ୍ ସେମିତି ପ୍ରକୃତିକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଋତୁ ଦରକାର। ସମସ୍ତେ ମିଶିଲେ ଯାଇ ତ ଅସଲ ସୁନ୍ଦରତା ବାହାରେ। ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କାହାଣୀର ଶେଷ ଭାଗ। ଏଠି କେବଳ ଝଗଡ଼ା ସରୁନି, ବରଂ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ବୁଝାମଣାର ଆରମ୍ଭ। ଧରିତ୍ରୀ ମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ଋତୁମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝା ପଡ଼ିଗଲା। ସେମାନେ ବହୁତ ଲାଜ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ହସିଦେଲେ। ଆଉ ସେଇ ହସରେ ହିଁ ସବୁ ରାଗ, ସବୁ ଝଗଡ଼ା ସରିଗଲା। ସେମାନେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ। ଆଉ ସେଇଦିନଠୁ ସେମାନେ ପକ୍କା ସାଙ୍ଗ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଅସଲ ଶକ୍ତି ଏକା ଏକା ନିଜକୁ ବଳ ଦେଖାଇବାରେ ନାହିଁ, ବରଂ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ରହିବାରେ ଅଛି। ଏହି କାହାଣୀଟି ଶେଷରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ କେବେ ଭାବିଛେ କି ଜୀବନରେ ମୁଁ ସବୁଠୁ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିବା ବଦଳରେ ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି କାମ କରିବା, ତେବେ ତାର ଶକ୍ତି କେତେ ଅଧିକ ହେବ?